People ask, well, who's got the best chance of beating Djokovic? The man in the mirror. So hard to beat if he doesn't beat himself. He is not just the heir to greatness. He is greatness. Jedno veliko hvala za početak stvarno svima što ste se pojavili večeras, što ste došli u velikom broju. Hvala vam iz srca. Divni ste. Puno srpskih trobojki, puno dece, mladih ljudi. To mi ispunjava srce, zaista. Hvala vam, volim vas zauvek. Dok se trobojka visoko vijorila nad Parizom, Novak Đoković je pohvalio Kaspera Ruda za dobar meč, zahvalio Ameli Morezmo za odlično organizovan Roland Garros, a Zlatanu Ibrahimoviću se obratio rečima "Ti si moj drug", okrenuo se ka publici i glasno uzviknuo "Srbija". Đokovićev sportski uspeh bilo bi nemoguće razumeti bez uzimanja u obzir njegovih osjećanja prema otadžbini. Kao neko ko je odrastao u Srbiji i ko poznaje njenu istoriju, znam koliko je nepravdi učinjeno našem narodu, rekao je najbolji teniser sveta. Kada je 11. juna podigao kup musketara, Novak je postao besmrtni Novak. Srpsko dete je tinejdžer koji se zakleo da će jednog dana pobediti sve i biti najbolji na planeti i da ga niko, niti njega, niti njegovu zemlju neće više gledati kao na inferiorne, stajao je sam na pobedničkom postolju. Kao što je samo godinu dana stajao sam pred svima i branio pravo na slobodu, mišljenje i grešku, tako je u Smiraj proleća 2023. bio sam na vrhu sveta, pokazavši svima da su srpski inat i šampionski mentalitet nepobedivi, čak i kada planeta misli da su prepreke neprelazne. Poslednja izgovorena reč na stadionu Filip Chatrier u Parizu odjeknula je francuskom: "Srbija, svi znaju, Novače, za nju, ti si za to zaslužan." Nicola, your country can make history in the next few days with Novak Djokovic winning his 23rd Grand Slam and you with your first NBA championship. What does it mean for Serbia? Yes, of course. Actually, he texted me, for real. Yes, he texted me, yes. Yes, he texted me, for real. He didn't lie. Yes, he's amazing, of course, in his sport, and he's making the history every time. Probably he's gonna go as one of the best ever, if not the best ever. He has a nice opportunity to win another one, and he's just amazing sport, and having him as a countryman that he represents us in the world, I think it's a great honor, and I think the people in Serbia are really happy that we have him as our countryman. Pa nerealno je da se to desilo tako u 2 dana, da je Nole osvojio 23. titulu i da je Jokara uzeo u ponedeljak, mislim u utorak, kaj je bio ponedeljak veče, utorak. NBA prsten, baš nekako lep istorijski moment za naš sport i to će se sigurno dugo pamtiti. Zime 2010. Srbija je osvojila Davis Cup. Viktor Trojicki, Janko Tipsarević, Nenad Zimonjić, predvođeni Novakom Đokovićem, u areni su pobedili Francuza i naciji priredili neizmernu radost. Put je bio težak, ali njihova odlučnost da budu šampioni sveta bila je veća od izazova. Zato su uspeli i zato se sada svi toga sećamo sa ponosom. Poslednji poen Srbiji doneo je Viktor Trojicki, pobedivši Mihajla Ljodru, ali i junak tog meča tvrdi da je Đoković bio X-faktor koji je zaslužan za to što je jedna sjajna generacija upisana zlatnim slovima u istoriju ne samo srpskog, već i svetskog tenisa. Bila je zaista sjajna godina, imali smo puno lepih uspomena, ostalo ne samo iz finala, već i četvrtfinale protiv Češke, Janko junak dobija 2 meča, sjajna zabava posle toga. Ne znam, u Splitu je bilo fenomenalno, u sred leta dobili smo u Splitu Hrvatsku, isto nekako, eto, lepe uspomene, zaista
cela ta godina je puno lepih uspomena i zaista imali smo ne samo na terenu, nego van terena puno lepog druženja i mimo Davis Cupa, zaista nekako jedva smo čekali da počne taj sledeći Davis Cup, da igramo protiv sledećeg protivnika i nekako sve kockice su se sklopile, imali smo sjajan tim, sjajnu generaciju. Niki Pilić nam je zaista puno pomogao u tom trenutku sa njegovim iskustvom i eto, sve se poklopilo. Dve stvari mi padaju na pamet. Prva stvar je taj neki dogovor na početku sezone između tog prvog tima, Viktora, Nenada, Novaka i mene, je ajmo da probamo da osvojimo ove godine kada smo videli kakav je žreb i u smislu da se svi komitujemo da zbog svojih privatnih obaveza i turnirskih rasporeda igramo apsolutno sve mečeve i da kažemo da idemo da probamo da osvojimo sa Lataru, jer naravno sa Novakom kao sa vođom tima, Viktorom, Nenadom i sa mnom imali smo taj kvalitet. Ali, kao što znamo, i ostale nacije imaju ozbiljne igrače, ozbiljne timove, tako da to što smo mi se kao dogovorili ili rešili ne znači apsolutno ništa. I druga stvar koja mi definitivno ostala u sećanju je posljednji poen od Viktora kada je pobedio Lodru u finalu i kada smo zaista shvatili da smo osvojili taj Davis Cup koji smo svi mi toliko želeli, da je bukvalno, jeste da je Viktor dosta lako došao do pobede i bio ubedljivo bolji od Lodre u finalu, ali tenzija petog meča Davis Cupa u Beogradu je po meni najveći pritisak na koji da je jedan sportista ili tenister može da se nosi i mislim da je Viktor to izneo onako momački. On je junak, on je taj koji je pobedio sve mečeve i bez njega naravno ne bismo ni došli do te titule. Uspeo je sve mečeve da dobije tokom cele sezone, što je neverovatan rezultat. Mi smo se uvek šalili u timu, računamo već na ta dva njegova poena i nas trojica nekako da uspemo da dobijemo taj jedan koji nam fali. Tako da to je ogroman pritisak koji je on nosio tokom svih ovih godina u Davis Cupu i sve što je radio u Davis Cupu uvek se od njega očekivalo da je to maltene gotovo, da je on već dobio te mečeve i ne mogu ni ne zamislim kako je to u njegovoj glavi prosto, ali uvek je izdržao i uvek je zaista pomagao i davao maksimum u Davis Cupu. Jedini deo, i to je rekao celom timu i to smo ga podržali, mi smo se interno šalili nekad u Davis Cupovima da kad Nole igra mi imamo 2 poena. I onda mi kao trebamo da skupimo 1. Sada, to je sve šala i on je to dobro prihvatao, međutim u jednom trenutku, daleko od toga se on nešto naljutio, ali samo nam je skrenuo pažnju, momci, to je okej, super je sve, ja sam dobar i prvi i ovo i ono, ali treba dobiti Del Potra u Beogradu. Treba dobiti Congu ili Berdiha u Beogradu. To nisu naivni igrači, svi mi to znamo, igrali smo s njima. I onda taj dodatan, nije pritisak, nego šala sa naše strane. Dobre, Nole, ti dobijaš 2 poena sigurno, a mi ćemo nekako da skrpimo taj jedan. Je bila neka vrsta dodatnog, neću kažem pritiska, ali očekivanja, malo prije smo pričali o olimpijadi, koji smo mi bacali na njega i onda smo u jednom momentu to prestali da radimo, ali sve je bilo 100% legitimno. Ali to da se požali da kao ne može više, ja mislim da on žudi i vapi za tim pritiskom jer se tu osjeća najbolje od svih. Možda ću nekada, nekog trenutka kad nešto bude sazrelo o meni se i setiti nekih detalja. Bude se to u sećanjima, pa onda, ali
Da, ja jesam s neke strane i tu je bio malo štit Novaka što se toga tiče, isto više velikih očekivanja njega što se tiče i singla, a opet s druge strane da nekada igraju dubl. To je njemu veliko opterećenje. Naravno, Novak to nije ni želeo, niti ikada bilo šta ni govorio prema njima, ali ja sam isto tako to i osjećao. Mislim, osjećao sam ja to opterećenje na Novaku da on to mora, jer ono kada igra meč, ja osjećam koliko on to želi, hoće i da to zapravo nije on, da nije on u smislu da se nije toliko opustio koliko on zna generalno da se opušta u mečevima i na koji način ima tu emociju za vreme meča. Ova je emocija daleko naglašenija, a opet s druge strane on je davao energiju za vreme Davis Cupa drugim momcima, naravno, i Viktoru i Janku i Zikiju, da dobijaju svoje mečeve i tako dalje, tako da s te strane on je bukvalno puno toga nosio na svojim leđima. I trebalo ga je tu u čitavoj toj priči i čuvati. Imali smo mi zaista puno razgovora i priča zajedničkih, on i ja u sobi odemo pa razgovorimo, pričamo dugo i verovatno u tim nekim razgovorima i Nikola Pjelić i ja smo mu dosta tu pomagali i jednostavno nekako stajali uz njega. Sad vidit ćemo u svakom slučaju, negdje će se te priče vremenom odmotavati, uvek vi nešto, ne da tajite, nego jednostavno ćutite zato što ne možete svih detalja da se setite, pa onda je vrlo teško tu priču otvoriti do kraja i reći šta se zapravo jeste dešavalo. Ipak su to godine u pitanju, a kada vi radite intervju, treba da izgovorite nešto što je u nekoliko minuta. Nekoliko minuta i čitava decenija, mislim, to je malo onako teško sve to ispričati, mnogo detalja ima. Pa meni pada na pamet da smo baš bili pravi tim, da je u svakom meču neko najviše doprineo toj pobedi i da je svako davao svoj doprinos. Tu smo se smenjivali, Novak, Janko, ja i onda neko koji nije ništa uradio sve vreme dok smo igrali cele te sezone, na kraju je doneo tu najvažniju pobedu u odlučujućem meču. Ali opet, ja kažem, to je negde rezultat tima. Nije niko od nas mogao da donese sva 3 poena. I to je ono što karakteriše taj našu tu zlatnu generaciju i meni je drago da smo uspeli da osvojimo i to pred domaćom publikom, a opet meni lično koji je morao od 95. godine nakon ukidanja sankcija da krene od onog najnižeg nivoa gde nije se ni znalo da igramo Davis Cup, a ne da nas neko prati i navija za nas pa da dođemo dotle da igramo pred 19-20 hiljada ljudi u areni, da osvojimo i to zajedno sa našim narodom, navijačima, sa porodicom, prijateljima, da podelimo taj uspeh je nešto što ostaje za sva vremena. Nismo pričali zato što je on se spremao za svoj meč. On je, da kažem, morao da dobije svoj meč protiv Monfilsa, koji naravno nije ni malo naivan meč bio, ali je dobio dosta glatko, tako da je bio on fokusiran na svoj meč, ali naravno posle meča, pre nego što sam ja izašao, poželeo mi sreću i ukratko, eto, smo samo, eto, u prolazu, on je završio, ja išao na teren, tako da, eto, dobro je ispalo na kraju. Nažalost, Janko je bio totalno van forme, tu je možda i napravio najveću grešku zbog koje ja verujem da se kaje i dan danas, jer je on trebao da bude taj koji igra taj odlučujući meč. Protiv, da li je Simona ili Lodre, to nismo znali koga će oni izabrati, ali dao je neki doprinos zato što baš u tom nekom našem zajedničkom razgovoru, jer kao što su bezbroj puta oni rekli da sam im ja negde bio stariji brat, tako da i koliko god je moje razočarenje bilo što sam izgubio sa Viktorom taj dubl meč i što sam mislio da je to način kako možemo da dođemo do pobede, da Novak dobije 2 singla i da se dobije dubl, jer Simon je imao jako dobar rezultat u međusobnim susretima sa Jankom i sa Viktorom. Nije jedan set izgubio ni od jednog ni od drugog. A onda nekako se srušilo sve i taj dan kad smo mi izgubili, to je bio baš dan kad je i moje deci bio rođendan, drugi rođendan, tako da sam propustio i taj rođendan. Izgubili smo taj meč i ono, totalno utučen, ali nekako uvek sam sebe smatrao timskim igračem i da je reprezentacija uvek bila ispred svega.
i koliko god da mi je bilo teško, ja sam gledao da tražim način kako možemo da dođemo do pobede i upravo tu je bilo taj razgovor koji sam obavio sa Jankom i zato kažem da je neki put nije samo zasluga onih koji igraju, nego i upravo u tom razgovoru sa njim da čujem od njega ono što ja znam da je bilo u tom momentu, a to je da on se ne osjeća spremno koliko god bi želeo da igra i da je bolje da igra Viktor. I tako smo se i dogovorili i na kraju Viktor je odigrao stvarno sjajno u tom meču, pobedio Lodru i onda smo svi bili presrećni, slavili i to je ovo sećanje na ono brijanje glava, nešto što niko nikad nije ni razmišljao i to je bila neka ideja, ajde da uradimo nešto što niko baš ne želi, ali ako uradimo tako nešto veliko, ostaće za sva vremena i samo to proslava na terenu i onda onaj doček ispred Skupštine gde sam ja opet imao prilike sa suprugom Minom i sa decom da budemo na tom dočeku. To je san bio svakog sportiste pa i moj, gledajući naše reprezentativce iz drugih sportova nakon osvajanja velikih titula ili zlatnih medalja. Tako da, eto, uspeli smo i to da doživimo. Tako da su uspomene stvarno prelepe. Ali ne znam, najupečetljiviji naravno deo je nakon tog zadnjeg poena nekako nestvaran osjećaj u Beogradu, u areni, pred svojim ljudima, u svojoj državi, u svom gradu. To je nezaboravno, to je neviđeno iskustvo i to je nešto što ostaje do kraja života. I will get this feeling of winning the Davis Cup in maybe 4 or 5 days. Seriously, most unbelievable thing today happened to me. To play in front of the home crowd, full arena, to win such a match in the finals, 5th rubber. There is no words to describe it, seriously. Viktor puno voli Noleta i oni su i dan danas zajedno i rade zajedno i tako dalje i nema o njemu tu što drugo da se kaže sem da sigurno je neverovatno hrabro odigrao meč. Se sjećam kad je Viktor izlazio na meč, ono zagrevanje, ono kod klupe, baca meni ono, kako mi da kažemo, kosku i je kao idemo vičeo i on se ono kao okrene se kao meni, ono, ajde ovo da se dobije. Tako da on je od tog prvog trenutka već pokazao svima nama prilike daje ovo da se osvoji, da mi to uzmemo i to je to. I kad je stalno teren, takav je bio. Tako da je on tu zaista pokazao da je jedna ogromna planina, zaista svakom častu, tome nema diskusije. Sigurno da je njega nosila ta energija i od Novaka, u smislu koliko je Novak verovao u njega i čitava publika i čitava nacija, svi koji smo bili tu uz njega, ali nije to bilo lako odraditi zaista svakom čast. Ali naravno da to što on kaže, najveći deo priče i pre toga gutao je i zidao nekako i Nole, ogroman deo, naravno i Janko tu, naravno i Ziki koji tu je bio najiskusniji. Svi zajednički smo tu jednostavno podnosili taj ogroman teret. Zaista im svaka čast na svemu tome. Nekako je to sve onako teče kao onaj najčistiji potok reka. Sve se tu nekako slaže. Mislim, jednostavno sve vam ide od ruke. Uživate u svakom treningu, u svakom njegovom potezu, u ogromnoj toj energiji. Novak je generator energije, ogroman. Mislim, i vi kad se u njegovoj blizini nalazite, vi osjećate tu energiju. Ne znam, žao mi je što u istom dobu nisu živeli Nikola Tesla i Nole, pa da i Tesla sa svoje, da kažem, te naučne strane kaže šta ta energija jeste i u ljudima. Verovatno je nešto i o tome znao. Ili možda čak ima neki uređaj s kojima to mogu da meri. Verovatno niko na ovoj planeti nije dorastao Tesli. Prosto i u ljudskom smislu i u svojim dostignućima i svojim zaostavštinama i legatom ovom svetu. Ono što je on ostavio iza sebe mi dan danas koristimo nakon 150 godina i koristit će se verovatno još stotine godina unapred. On je čovek bio vanvremenski naučnik i prosto božanstvena duša, čovek koji je u svakom trenutku na svaki način plenio
i zadužio ovu planetu i naš narod pogotovo, tako da sa razlogom se dičimo i ponosimo Nikolom Teslom. Čini mi se su to ti baš onako velikani, retki ljudi, mislim, jednostavno, Bog je to tako namestio, mislim, mi se svi rađamo, mi svi imamo neke naše sudbine, nešto, idemo nekim svojim snovima, idejama i tako dalje, ali u svemu tome zašto je sposoban od tog ranog uzrasta Novak, čak i od tih njegovih izjava kad je bio malac, on je govorio o tome, pa ja ću da budem broj 1. Naravno, ima puno dece koje to govore i puno njih sam ja nakon toga čuo da su to izgovarali. Ali vi, kažem vam opet, kad stanete kraj Novaka, osjećate tu neku iskrenu energiju, neki X faktor tu postoji. Koji je, kakav je, ja to zaista ne znam, niti ću vjerojatno ikada i znati, ali ponosim se sa time da jesam prošao tu jednu eru koja je zaista u svemu neponovljiva. I tu mi je ostavila jedan ogroman i veliki trag, zaista jednog ogromnog uživanja svega, svakog trenutka kog se setite i onih teških trenutaka, nekako uvek se nasmete i dobijete neku novu energiju, bude vam drago. Novak je perfekcionista i on zahteva sve da bude na najvišem nivou, tako da neki put i on ume da ljudi misle ide to lagano, Novak je naravno favorit u svim mečevima i on lako dobija, ne znam, mečeve, ali moraš da mu se posvetiš maksimalno, da budeš u meču, neki put on me i onda plane malo i da onako se iznervira, moraš da ga smiruješ u nekim situacijama, što je i normalno, naravno. Ali, kao što sam rekao, naravno, kad sve ide kako treba, onda je super. Kad ima trenutaka kada... Ali to je i sa svakim, mislim, sa svakim tenisera, specifičan je sport, tako da znam kako im je, bio sam u toj koši. Pa ja bih rekao saigrač je teže, baš iz razloga što njemu dubl nije nešto u čemu je on totalno komforan, a opet znamo kakav je šampion, koliko želi da pobedi i onda tu možda je dolazilo do nekog konflikta, ali kao selektor ili kao neko sa strane koje bi mu pomagao, mislim da sam uspevao da mu pomognem u svim tim mečevima. Nije ni jedan meč izgubio kad sam mu ja sedeo na klupi, tako da je taj neki pozitivan skor, dalje to ATP kup ili Davis kup u pitanju, ali opet radi se o jednom velikom šampionu i stvarno je bilo zadovoljstvo gledati ga kako napreduje sve te godine i kako se razvija u pravog šampiona i dolazi dotle da ispisuje istorije našeg sporta gotovo svakog dana. I taj Davis Cup je bio ludilo skroz, mislim, stvarno imali smo sjajne mečeve, ali to je bilo s Francuzima, mislim, finale. Fantastično, i atmosfera i sve je bilo sjajno. Jednostavno, taj neki doživljaj gde mi svi kao tim, jer oni su svi individualci, to je individualni sport i mnogo puta si sam. Oni se lepo druže i oni zaista kao tim su bili kao jedna porodica. Tako da je to sve doprinelo osvajanju tog Davis Cupa. Da su se jako lepo slagali, nekako su se uklopili i uspeli da daju više od onog što su mogli ili znali, ali su na kraju to srce na terenu je ipak dalo rezultate. Tako da je to fantastičan uspeh, mislim. Ne vjerujem da će ikada više to biti. Da je to bilo jednom i teško da će se ponoviti. Ali to bila, na primjer, i odskočna daska Novaku da krene dalje u nove pobede, jer to je ta 2011. kasnije koju niko nije mogao da ga stigne, jel? Ali imao je on par godina takvih, i 15. i kasnije. Imali smo, kažem, sreće da igramo oba ova finala Davis Cupa kod kuće i imali smo sreće da igramo u Australiji gde smo imali podršku kao da igramo kod kuće, jer atmosfera je bila sjajna, fenomenalni su navijači bili i stvarno nezaboravne uspomene za sve nas i opet uspeh koji će ostati ispisan za sva vremena. Duci je igrao sjajno u singlu, Duci je bio drugi igrač, Duci je igrao fenomenalan tenis i uspeo da dobije puno mečeva, ali Novak opet sve svoje singlove
Kad god je bilo gusto, dubl smo igrali, dobili dubl, tako da isto fenomenalne uspomene, fenomenalan osjećaj, isto kao da je bila domaća atmosfera, puno naših ljudi, doista neverovatan osjećaj, možda i najbolje navijanje koje sam ikada doživeo na teniskom terenu. Bilo je fenomenalno i zaista, eto, drago mi je što smo uspjeli i to ekipno takmičenje da zajedno osvojimo. Ja mislim, ako gledamo sportski, ako gledamo društveno, ako gledamo politički, to što je Novak napravio u posljednjih 15 godina za Srbiju i za srpski narod kao čovjek sa velikim personality, sa velikim karizmom, to je masu ljudi vjerovatno zna, ali možda ne toliko duboko koliko je on dao i svude po svijetu gdje je on govorio na 5-6 različitih jezika i dizao te pokale i uvijek bio onaj koji je trebao da bude, da se zna odakle i koje boje nosi. Pa ja sam rekao već da će on ostati zapamćen u istoriji sporta kao Michael Jordan ili Usain Bolt ili super ste naveli primjer Muhammed Ali, kao što će ostati i njegova dva konkurenta najveća, Rafa, Nadal i Roger Federer. Ta era, ta tri čoveka je nešto nevjerovatno. Ne znam koliko će godina da prođe, a nadam se da ćemo neki od nas biti svedoci toga, da li će tako nešto moći da se ponovi. Ja mislim da je to vama teško i utoliko su njegovi uspesi još fantastični. Znači da u eri toliko dominantnih igrača on ih prestigne i da ima u odnosu na jednog ili drugog u ovom trenutku bolje rezultata. Ja se nadam da će vremenom imati još i bolje, da je to nešto fantastično. Jeste, lepo je poređenje za Muhameda Alija koji je imao svoj stav i nikad nije odustao od svog stava. Ja mislim da je to nešto što će ostati zapisano kroz istoriju, kakav je Novak bio i kao teniser, ali i kao čovjek, da nije odustao od svojih principa i to je ono što je po meni možda i najvažnije od svega kad se priča o Novaku Đokoviću. Na Novakovom ramenu ne sedi anđeo, već đavo koji se ušunje u živote velikih sportista kako bi im promenio život. Đoković je tog đavola pobedio 23 puta. Uspeo je da se 23 puta upiše u istoriju, ali zli vrag i dalje neće da stane. I dalje ne odustaje. I zato njegov povik Srbija i dalje odzvanja svetom. Bio sam sa Ronaldinhom sam bio. On mene pita, kaže, odakle si? Ja kažem iz Srbije. Iz Srbije, kaže, ja znam, kaže, dvojicu iz Srbije. Koga znaš, kaže, znam Pećija. Peći je nadimak za Ramba Petkovića, poznatog fudbalera, koji je jedini nebrazilac koji je ušao u kuću slavnih Brazila i stvarno to sam vidio, uživo sam vidio koja je to popularnost za tog čovjeka. Znači, ganjaju ga jednostavno po ulici samo da ga dirnu. Sve jedan taksista, kad kažeš da si iz Srbije ili Peći, to svi znaju ko je. Kaže, i Novak Đoković. Ronaldinho kaže, to su jedina dva čovjeka iz Srbije koje ja znam. I mislim, ta njegova, sad opet da se ne ponavljam, ta njegova aura, ta njegova harizma koja ga krasi, to nešto što zrači iz njega, to nemate kod sviju. Znači, evo ja iz iskustva, stvarno, evo, bio sam pored XY broja ekstra popularnih super zvijezda, nema šanse, to ne može da se poredi. Ok, evo, bio sam s Messijem 5 puta, na primjer. On jeste super popularan, pogotovo u svojoj Argentini, ne znam, ja sam imao priliku da budem sa njim par puta u Barceloni i vidio sam šta je to. Mislim, to je djeca kad navali na njega i to, ali nema on tu harizmu, ne radi on to sada sa tim osmijehom i žarom kao Nole. Evo uzmite sad bilo koji snimak sada, ne znam, nija, pa Nole kad se potpisuje djecu, on se smije, on je taj koji je iznad svega, mislim, ne znam, evo sa košarkašima koji, ne znam nija, koji vladaju Evropom ili planetom, ne znam nija, nemate tu jačinu. I zato je stvarno, ja kažem uvijek, to je nešto posebno, ja ne znam to kako je to, sa koje planete, Kripton, ne znam nija, odakle je to sišlo, razumiješ, ovo sa tom, evo, imao sam priliku da upoznam cijelu familiju, opet kažem, evo, i sad ću opet javno da kažem, hvala majci koja ga je rodila iz zemlji koja ga ima,
Nole je stvarno nešto posebno. Mislim, mogu ja sad da se trudim da izvlačim nekakve riječi, atribute i to nešto za njega, ali kad imate priliku da vi vidite, da pričate to sa njim, koja je to moć prva razgovora, onda drugo, vi morate da budete toliko potkovani da možete da pričate sa njim, a drugo on opet se spusti na takav nivo da može da priča sa bilo kim, od malog djeteta do naučnika i šta ja znam. Tako da je to nešto nestvarno i moramo biti sretni za vrijeme u kojem živimo, da gledamo njega i da uživamo u njegovim sportskim podvizima i pobjedama i da smo jednostavno, da kažem da privilegovani smo da živimo u vremenu u kojem i on. Imamo sreću da je on izrazito patriotski prisutan i posjeduje tu ljubav. Iskreno da kažem, on mi je tu ljubav i vratio, jer smo mi kroz neke nedaće, neka čudna vremena i uz pomoć političara i ko zna čega se okrunili na tu stranu i počelo je već da te baš briga. Sve su ti razne uzore i sve je bagatelisano u raznim kampanjama i znamenite ličnosti. Novak je meni vratio taj lep i zdravi patriotizam. Pa Novak gde god ode, on je rado viđen gost, što bi rekli. Čovek koji privlači pažnju i tako treba da bude. Znam i u ovim zemljama kojim sam radio, s kojim se poštovanjem priča o njemu. I to nije samo u tim zemljama, to je na celom svetu. Na kraju i posle nekih kritika, ljudi koji su ga kritikovali pa su dolazili do toga da moraju da ga hvale, zato što je on na svoj način pokazivao svima ko je i šta je. I ja se nadam da će on nastaviti i posle završetka svoje karijere i bavljenja profesionalno tenisom da radi neke stvari koje je radio do sad za Srbiju, a koje je retko ko radio. Po meni ne daje mu dovoljno poštovanja kad pogledaš šta je on sve uradio i to je onako fascinantno da ti vidiš da on u svom svetu među teniserima ima jako puno poštovanja od njih, a onda će neki novinar ili neko koji nije to prošao dati sebi za pravo da komentariše to, a realno ono kao ima poštovanje od onih koji znaju kako to istinski ide. Tako da, mislim, ima taj aspekt, a ovo što ti kažeš, mislim, to je neko breme koje ti nosiš, on je javna ličnost i on realno da je hteo mogu je sve to da sakrije, mogu je da drži za sebe, on se ne libi od toga da podeli svoje mišljenje javno i da stane iza njega i to je ono nekako što po meni čak i ako se ne slažeš što se njim moraš da poštuješ, što ono stoji iza svojih reči, stoji iza svojih odluka i to ima neku vrednost. Kada si to što je on i kada imaš moći koje on ima da na kakav god način se prezentuje i da sakriva stvari koje bi možda hteo da sakrije, on to ne čini i mislim da ono, to je prva stvar koju mora da se poštuje, slagao se ti ili ne slagao se sa njim, a na kraju dana ono, to je jedna stvar koju ja mislim da danas svi mi zaboravljamo da je on pre svega čovek koji svi mi i da ima pravo na svoj izbor koji svi mi i da ima pravo na slobodu mišljenja i glasa koji svi mi, nego što danas u neko vreme se to ono totalno banalizovalo i ispada da ono svako bi rekao šta hoće, bolelo ili ne bolelo i ne shvata težinu svojih reči, ali onda kada neko zaista ko ima široki kao pojam dokle može da dospe do ljudi, kada on podeli svoje mišljenje, onda je to problem, kao baš zbog njegovog uticaja, kao on nema slobodu glasa i mišljenja. On, kakav god tim imao, on je čovek sam, svoj. A ima jedna replika u predstavi Natan Mudri, da li je slobodan samo onaj ko je sam.
Pa ima tu svega i Nata i Prkosa, pogotovo kad mu zvižde. Jednostavno im smeta, jer je narušio neke njihove planove, ko će da bude najbolji na svetu. Apsolutno se vodilo računa o svemu i ništa nije slučajnost. Ja recimo čak se neki put pitam što je njemu toliko bitno to? Pa šta je ako su protiv njega? Pošto i ja imam taj moment kada ga gledam kao fan. Uspešnim ljudima zameraju sve i svašta. Da li radi ovo, da li radi ono, mislim, koga šta briga kad on je najbolji svih vremena u tenisu. Jedna od stvari zašto se toliko poistovećujemo je zato što svaki taj udarac i svaku tu grašku znoja bi mi da potpomognemo i s njim da prođemo.